So, for today's video mga yon, naana po tayo laing video. At to na po ta sa mahayahay para magpahayahay. Kay nindot ilang dagat murag Boracay na aday ta sa merkado. Kay mamalit mig inasal para among bawnon. Para naapod mi makaon, igabot na dito. Padayon ta sa atong dagan o wala lang damha, naabot na ta. Pila ragoy istorya. Ay, asa man ta parking? Tag 500 ilang cottage kung alas 10 ra kataman 400 imong bayran. Kay manguli raman mi dayon sa dili pa maniudto. Dili ra usa, duha, tulo, upat kundi kadaghan na mi diri nangaligo. Kay ganahan mi sa ilang dagat dili kaayo parat. Di pareha sa uban nga murag ambot lang. Pa-picture sa misa kong asawa nilang Kayla, Amara ug Ivo. Ilabi na nilang Bijane, Trixie ug Gigi ug si GD. Sila among kauban hangtod sa kahangturan. Yo nakatuog ko prepare na mong kuan dire yo pamahaw. So naatay salad dire nga kuan pipino, squid roll, fries, atsal, inasal nga tag sa kalibo ang kilo, balik sa kalibo man na. Mangga, poto, carbonara nya sosa ko ano. Okay, so mga una ta, let's go guys.